अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 3-4 बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे ध्यान से सुने, ख़ास कर हमारे नौजवान। ठीक है, ज़रूरत तो सबके लिए, क्योंकि ये मसला है और मसला जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ख़ास कर जो शादीशुदा हैं या जिनकी शादियां होने वाली हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी मसाइल हैं। और इन सारे मसाइल को हमारे बहुत सारे साथी नहीं समझ पाते हैं और गलतियां करते हैं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर खाने की भूख रखी है, ठीक है, और इसी तरह प्यास रखी है हमारे जिस्म में, लेकिन उसका जायज़ तरीक़ा है कि हम किस तरह जायज़ तरीक़े से रोज़ी हासिल करके अपनी भूख को मिटा सकते हैं, किस तरह हम पानी से अपनी प्यास को बुझा सकते हैं, है ना। जो भी चीज़ अल्लाह ने रखी है तो उसका हल भी मौजूद है और उसका जायज़ तरीक़ा भी मौजूद है। जायज़ तरीक़े से जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उस पर सवाब भी मिलता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे के जिस्म में शहवत रखी है और उस शहवत को मिटाने के लिए अल्लाह ने एक जायज़ तरीक़ा बताया है और वो निकाह है। निकाह के ज़रिए जो है शौहर और बीवी अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। अगर ये जायज़ तरीक़े से हो तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर सवाब भी अता फरमाता है। इसके हवाले से आजकल बड़ी गलत फहमियाँ लोगों में मौजूद हैं, जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद निकाह की तरगीब फरमाई है। कौलन यानी आपने हदीस मुबारका में, बातों में आपने इसकी वजाहत भी फरमाई है, और अमलन यानी आपने शादी करके बताया कि किस तरह दुनियावी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी हमारे लिए मौजूद है और सुबह क़यामत तक के लिए हुजूर का फरमान किताबों में मौजूद है। तो निकाह एक जायज़ तरीक़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को तालीम दी और बताया कि सुबहान अल्लाह कहो तो अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाता है, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें बताई कि इस तरह करने से क्या क्या सवाब मिलता है। बातों ही बातों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये तालीम भी दी कि अगर जायज़ तरीक़े से अपनी बीवी से सोहबत भी करो तो अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाता है। सहाबे किराम जो है थोड़ा परेशान हुए। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बीवी से जब सोहबत की जाती है तो उस वक्त तो शौहर और बीवी अपनी ख्वाहिश को पूरी करते हैं, इस पर सवाब कैसे मिलता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारा जवाब दिया और इरशाद फरमाया कि अगर ये निकाह के बग़ैर यही काम करते तो क्या अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गुनाह नहीं देता। सहाबा ने अर्ज़ किया, यकीनन गुनाह मिलता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जहन साज़े फरमाए और इरशाद फरमाया कि तुम सिर्फ गुनाह के चीज़ को क्यों देख रहे हो, अगर यही चीज़ निकाह के बग़ैर होता तो गुनाह मिलता और निकाह के साथ हो रहा है तो सवाब क्यों नहीं मिलेगा। तो सवाब और गुनाह दोनों पर नज़र रखो। साहबे कराम को हुजूर ने ये तालीम दी। अब जो गलतियाँ हमारे मुआशरे में होती हैं वो ये कि शादी करने के बाद शौहर ये समझता है कि बीवी अब मेरे हक़ में आ गई है, अब मैं जैसे चाहूँ इससे फ़ायदा उठाऊँ। नहीं मेरे अज़ीज़ साथियों, उसूल है, ज़ाब्ता है, तरीक़ा है। हम सुतरे बेमुहार नहीं हैं कि जैसे चाहें मनमानी ज़िंदगी गुजारे। हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल ने एक कानून, एक ज़ाब्ता, एक शरीयत दी है, उसी के मुताबिक हमको ज़िंदगी गुजारनी है। गलत फहमियाँ कहाँ होती हैं कि शादीशुदा ये सोचता है कि बीवी पर मेरा हक़ है और फिर उसके बाद में जिस तरह चाहते हैं फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे नौजवानों के हवाले से सुना गया बातें लोग पूछते हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं कि लोग पूछने में शर्म महसूस करते हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों, मसाइल का जानना बहुत सख्त ज़रूरी है। ये सारी बातें मुझे भी बताने में शर्म आती हैं, लेकिन बताना भी ज़रूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो आप समझेंगे कैसे। पहली चीज़ कि बीवी के पीछे के मकाम में हम बिस्तरी, ये सरासर नाजायज़ है। इसमें लोग इफ़रात व तफरीत के शिकार हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि बीवी के पिछले मकाम में हम बिस्तरी कर देंगे तो निकाह टूट जाएगा, 40 दिन तक गुस्ल नहीं होगा। ये लोग देखिए कहाँ तक सोच रखते हैं।
کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جائز ہے، یہ افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ بڑھاوا گھٹاوا دونوں جاری ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے پچھلے مقام میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ایسا نہیں کہ اس کا 40 دن غسل نہیں ہوگا، وہ جب غسل کرے گا اس کا غسل ہو جائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح برقرار رہے گا۔ البتہ بہت سخت گناہ ہے، اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ غسل کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں کہ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، عورت کو جب ماہواری خون آتا ہے، حیض جسے کہتے ہیں، منتھلی عورتوں کو 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن تک رہتا ہے۔ تو جب تک ماہواری خون آ رہا ہو، اس دوران میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ ہم بستری کریں۔ اس میں بھی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سخت بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، اس نظام پر ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ جو ہے جب ماہواری خون آئے تو اس وقت آپ دور رہیں اور بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں۔ اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے کہ کتنے دنوں تک آئے گی، وہ 40 دن ہے، کم سے کم کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن 3 دن 4 دن آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے 10-15 دن آئے، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن آئے گا، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک نفاس کا خون نہ بند ہو جائے اس وقت تک بیوی سے ہم بستری کرنا بالکل ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، اس کے حوالے سے بھی ہم نے پچھلی 2-3 ویڈیو میں آپ کو بتایا، اورل سیکس۔ یہ بالکل گھٹیا چیز ہے، اور اس طرف ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہم کو ایک نظام، ایک طریقہ دیا ہے، ہم اس نظام اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اورل سیکس، آپ ذرا سوچیں کہ میں اس کی کیسے تفہیم کروں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے تو کبھی جان جائیں گے کہ منہ میں شرمگاہ لینا دینا اور ڈسچارج کر دینا، یہ ایک گندی چیز ہے بھائی۔ ہمارا منہ کھانے کے لیے بنا ہے، پاک چیز ہم ڈالتے ہیں، اس سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور اس میں گندی چیز ہم ڈالیں، یہ بالکل شرعاً ناجائز ہے، اور ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلم بچے آج کل نیٹ پر جا کر اس طرح کی جو ہے نا چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے جس طرح بلی فلم وغیرہ میں دیکھے رہتے ہیں، اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہم مسلمانوں کا کردار نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ ان گندے لوگوں کا طریقہ ہے جو یہ گندگی آج سوشل میڈیا پر پھیلا کر رکھے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے زندگی گزار کر کے ہمیں ایک طریقہ صحابہ کے ذریعے بتا دیا ہے کہ اے میری امت، تمہیں اس انداز میں رہنا ہے، تو ہمیں اسی انداز کو فالو کرنا ہے۔ اس میں ہمیں دنیا میں بھی ثواب ملے گا، اولاد بھی ملے گی، خواہش بھی پوری ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اس کا بدلہ آخرت میں اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم اس کے پیارے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کی۔ آپ تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ ضرور اس کلپ کو شیئر کریں، اور جن کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں گھس گئی ہیں اسے نکالنے کی کوشش کریں، اور اسلامی طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔